your foot up like this. Step up, up, down, down. So ito. Okay, go. Up, up, down. Up, up, down, and up, up, down, down, up, up. Sige lang. Ay, pagpagpansan na, pagpagpansan. 3 minutes na eh. Oh. Sige kog lihok ti. Nakita ko yan? Di kam kita dai kay niga ka. Di pod. Pero basta na ano. Hindi mo naiilig tayo. Otoy, holding pinya. Kasi hindi ko na kinaya kapoy bugta. Sige lang. Tan 1 minute pa tan. Sige lang, kailangan minute yan. 1 minute pa. Kailangan 1 minute 1 minute on. and 25 seconds. Kailangan ka. Sige lang. Si mama ano, aron mo gamay. Mo gamay ang tiyan ba? Ikaw, gito gidal, gito nimo. Wala. Tibugtaw na kaayo ti. Yan na. Sige lang. Ti kabugtaw ti. Dili pa kayo. 2 minutes pa. And 20 seconds. Pila na? 2 minutes and 30 seconds. 2 minutes? 2 and 30? Ay, sakit na tan. Sige lang. Relax. Mabugtaw kaya ko kamot. Go lang. Tan, hapit na tan. Tan, ko na lang tan. 3 seconds na lang. I-post na yun yan. Ano? Wala pa. Dali.